Enfoque Houston es nuestro programa radial más nuevo en ESPN 1180 AM. Nuestra meta es educar, edificar y empoderar a la comunidad latina. Ya sea en el medio de bienes raíces, en cualquier negocio o nuestra vida personal. Todos los días de lunes a viernes vamos a estar con la meta de edificar a nuestra comunidad. Una de las mejores maneras que las personas pueden encontrarnos en el Facebook @Enfoque Houston para poder escuchar nuestro programa radial todos los días. O también pueden bajar la aplicación TuneIn para escucharnos en cualquier parte del mundo. Buenos días, aquí estamos en ESPN Deportes Radio en tu primer segmento, Tu Vida y Tu Negocio. Este segmento es patrocinado por Small Business Connection con el ingeniero Pablo Valle, el padrino del networking, pero hoy él está haciendo lo que hace mejor, está en su networking en eventos el día de hoy, entonces vamos a tomar la hora completa, Cory y Millie Kammerdiener. So we're doing the first segment for Pablo, but he's out doing networking. What he does best. Out there networking. But this segment is brought to you by Small Business Connection. So what are we having today, Cory? What's the surprises today? Well, today we have a guest couple, and they've been on the show before, and it's going to be a topic concerning real estate investing. Okay. Hoy vamos a tener una pareja de visita que han estado anteriormente en nuestro programa y el tema va a ser de bienes raíces, pero en la parte de inversiones. And this couple has been on a previous segment, and actually they've become sponsors of the Enfoque Houston show as well. Esta pareja ha estado en nuestro programa anteriormente, como dije, y de hecho son uno de los patrocinadores de Enfoque Houston, nuestro programa radial. Yes, and because, real estate investing is similar to what we do in real estate as well, we're going to take the whole hour today and talk about Correcto. real estate investing. Como la parte de inversión en lo de bienes raíces tiene que ver con lo que nosotros hacemos, entonces hoy, aprovechando que Pablo está trabajando duro en el networking, vamos a tomar la hora entera para hablar de bienes raíces en este día. Yeah, so while they're on their way, we'll catch them in probably 10 minutes from now. Ellos van a estar con nosotros en unos 10 minutos, así que vamos a hablar de ellos. Let's talk about them. Yeah, so while we're they're gonna not here. so we'll talk a little bit about their background, so when they get here, we can dive directly into real estate investing. Go ahead. I just said that in So we have Nelson and Elizabeth. So first, a little bit about Nelson's background. Okay. Nelson studied architecture. So la pareja es Nelson y Elizabeth. Nelson es un arquitecto. And I believe that when someone is going to get into real estate investment, particularly buying properties and rehabbing, that having a background in architect and design, I believe that's something that's very helpful to the investor. Sí, cuando una persona quiere entrar en lo que es lo de bienes raíces, inversionista o hacer las casas, este es un trasfondo muy importante de arquitectura, ¿verdad? Yes, because these people have the ability to walk into a total disaster and to be able to envision the beauty of what they could do with it. So they see past the disaster. So los arquitectos, en nuestra opinión, tienen una habilidad muy importante que es ver más allá del desastre en cuanto cuando entran a una propiedad que está no está tan bonita, ¿verdad? Pero ellos la pueden ver en la manera como pueda, el potencial que tiene la propiedad. Yeah, so we're going to make sure that we ask him lots of questions on his vision when he sees properties that need to be rehabbed. Sí, vamos a hablar con Nelson al respecto de cómo él captura esa visión cuando entra en una propiedad. Okay. Also, Nelson has some experience in mortgage banking. Okay. Nelson tiene experiencia en hipotecas, en préstamos hipotecarios. Which is also a very good trait for an investor to have, because you have to look at finances when making, as a decision on, if I buy this property, am I going to use my own money, or maybe I'm going to get a special type of loan that's designed for buying properties that I'm going to rehab and then turn around and sell. So, es importante porque saber el trasfondo de cómo vender, comprar casas, tener ese trasfondo de hipotecas, es importante saber los detalles en cuanto al préstamo y especialmente cuando eres la persona que está haciendo la inversión en el capital.
no son $5, van a ser mucho dinero y es importante tener ese trasfondo para no manejar mal el dinero. Yeah. So not only do you need to have access to different financing options to purchase the property, but after you've repaired the property No, and you're looking to sell it, no solamente es tener varias opciones en financiamiento, sino cuando obtienes la propiedad y ya la quieras vender, you also have to know financing for people that tienes, are looking to ujú, buy your property. tienes que entender el financiamiento de la persona que quiere obtener esa casa. O sea, tú la vas a comprar, pero alguien te la va a comprar después a ti. Entonces, hay que entender del proceso. So for example, if you want to buy a property that was recently rehabbed, Por ejemplo, si quieres comprar una casa que está, que le han hecho detalles. and the person who is the investor who bought the property, let's say he rehabs it and he puts it back on the market, and this house went through the process less than 90 days. So, vamos a decir que la persona compró la casa y la remodeló y entonces la casa va a estar en el mercado en menos de 90 días. And let's say he bought the property for $100,000. Vamos a decir que él compró la casa por $100,000. And now El he's trying to inversionista. sell it for $160,000. Y ahora la quiere vender por $160 por todo lo que le puso la casa. If I needed a loan to buy that home, the bank that I'm using, they become very nervous because they want to know, how did this house go from 100,000 to el 160,000? banco que va a usar se pone muy nervioso porque necesita saber cómo esa casa fue de 100,000 a 160,000. So it makes banks nervous when they see that people are flipping properties so fast and the So- amount they're charging is a lot higher than what they bought it for. El banco se pone muy nervioso porque ve la cantidad de gastos que ellos ponen en la casa y hay que tener sentido de cómo el precio progresa. So we're going to make sure that we can also talk a little bit about rules and regulations when it comes to buying rehab properties as a buyer. Y vamos a hablar de esas regulaciones que se necesitan para los vendedores y compradores que necesitan establecer ese proceso de la compra y venta de la propiedad, Yes. de inversión. So also Nelson, he actually owns a rehab company. Okay, Nelson también es propietario de una compañía de rehabilitación de propiedades. Which I think is pretty interesting because when you actually own a company or a business, and that is like your sole work that you do, Es importante porque cuando eres dueño de una compañía en el cual es lo que tú haces, to me, it tells me that you've been so successful at buying properties and investing that other people want to do the same thing, and it allows you to form a business out of what you're doing. o sea, es un testamento de la experiencia de Nelson, por el cual él ya su experiencia que ha tenido en vendiendo y comprando propiedades de inversión, otras personas quieren también hacer lo mismo porque ven el éxito que ha tenido en este ámbito. So for example, if I had a friend that bought one home and he fixed it up and he sold it, and he did maybe one home per year, probably he's not the type of person that I would want to do Yeah. business with. Yeah, right. Not too much experience. So vamos a, por ejemplo, una persona, si yo tengo un amigo que compró una casa al año, ¿verdad? La rehabilitó y la vendió al final de año, tal vez no es una persona de que yo quiero modelar mi compañía a través de él, porque una casa, o sea, no es el volumen que en realidad se necesita. So hopefully we can get some good testimonials of some of his clients that have partnered with his company to be able to also invest in properties. Esperaremos tener testimonios de las experiencias de clientes que ellos han ayudado en este ámbito que han comprado y vendido la propiedad. And it looks like also Nelson is a real estate investment trainer as well. Wow, this guy has a big Yeah. background, huh? También es entrenador en cuanto a de bienes raíces para el proceso de inversionistas. Now, Which is we- different than real estate, like buying and selling regular homes. it is, and a lot of times I have a concern when people tell me that they watch TV and they see that these people on TV have these shows where they're buying In and 30 flipping minutes. properties. Yeah, and they're doing it in 28 days and they're making all this pre-approved. money and That's funny to us. Sí, le comentaba a Cory que es un proceso muy diferente de inversiones en cuanto a lo que nosotros hacemos en bienes raíces, que es como vender y comprar propiedades solamente para la gente vivir allí, o tal vez de inversión para rentar.
porque Cory dice que le da mucho curiosidad como ven en esos programas de televisión donde dicen, yo quiero comprar y compran la propiedad y la rehabilitan en 30 días y le está, o sea, lo llaman reality TV, pero de realidad no tiene nada. Yeah. And the thing is when you watch them on TV, typically those episodes are already 1 to 2 years old already. Usualmente esos episodios que ves en la televisión son episodios que están grabados y son más obsoletos porque ya están de 1 o 2 años que se han grabado en la posteridad. So sometimes I wonder if the man's on TV flipping properties, but then he's traveling around the nation offering classes on the doing what he does and charging thousands of dollars. To me, that seems kind of weird. Sí, es un poco curioso ver a la persona que está siendo exitosa en lo de bienes raíces, de inversiones, y a la misma vez viajando por toda la nación, dando clases de inversiones. Es un poco curioso para nosotros cómo eso pasa. Pero bueno, a cada quien, to everyone, his own. So when people ask me, should I go and pay $5,000 for these classes that the man on TV is offering? Cuando la gente me pregunta, ¿será que sería bueno invertir estos $5,000 para esta clase que este hombre está ofreciendo? I normally suggest that they find someone in their local city who's actually currently doing real estate investment and maybe become an apprentice of a real person that you can physically put your hands on. Y lo que recomendamos en realidad cuando esta pregunta se nos presenta es, ¿por qué no mejor buscar a alguien en tu ciudad, local, ¿verdad? Donde tú estás, que en realidad tiene éxito en ese mercado y entonces tú ser como un aprendizaje, para que esa persona sea tu mentor, para entonces entrar en ese ámbito de real estate, si eso es lo que en realidad quieres enfocarte. So I'm very curious to find out about the training program that Nelson is offering. Tenemos mucha curiosidad de este entrenamiento en el cual Nelson está ofreciendo. All right. So, and as I said, he has a partner, Miss Elizabeth, who's in the business with him. Ya, Elizabeth es su asociada. And her background, it looks like her studies was in human services. Wow, that's a good combination. Yes. So Elizabeth tiene su trasfondo de estudios es de servicio humanitario. And it looks like she actually has 6 years experience in social working. Wow. So she's a likable person. Yeah, and a people person, a servant. That's right. Y 6 años de experiencia como trabajadora social. You know, the thing is when you're going out and rehabbing homes, after the project is complete, you really have to sell that home, you see? La cuestión es que cuando tú estás rehabilitando una casa, lo que sigue es tienes que poder vender esa casa. See, and selling really is about psychology and being able to communicate properly and effectively with people. It's a people's business. Exactly. So en realidad la venta de la casa es poder relacionarte con la gente. Es un negocio de personas. Es un negocio de cómo de verdad relacionarte y de verdad ver la necesidad, porque en realidad in our case, well, my case, I don't know about Cory, but it's I like to help people to fulfill a need. And so you have to kind of like get close to people and understand, not just get rid of the property, because you want to make sure of that. So en nuestro caso también, no solamente la venta de la casa, eso es bueno porque de ahí viene el dinero, pero también asegurarte que la casa sea una buena, ¿cómo se llama? Estrategia o una buena propiedad para esa familia. Yeah. So you have people that are good at doing the construction side, but they're not good salespeople. Yeah. So hay gente que tienes que es buena para construir la casa, eso es lo que ellos hacen. Pero hay gente que no en realidad lo de ellos no es vender la casa. So, and it looks like because she's a people person, she actually went and became a real estate agent. I like it even better. Y entonces, como ella es una persona que le gusta a la gente, también sacó su licencia de bienes raíces. Muy bien, Elizabeth. And it looks like also she has some background in design and staging. Y tiene un trasfondo de diseño y de preparar las casas para ventas. And we had an episode where we talked about staging homes and preparing them for sale. Sí, tuvimos un episodio aquí en Enfoque Houston donde hablábamos de la importancia de preparar la casa para la venta. So preparing a home by staging it, that is part of the sales process. Preparar la casa para la venta es parte del proceso de venta.
And a lot of times we see that, there's investors that they will go ahead and do construction, they will fix a house up, but then you see that the house, it sits on the market, nobody buys it. Sí, y ves que y a veces hay parte del proceso donde ya la terminas, la pones en el mercado, pero no hay la gente que la quiera comprar. Sometimes is that investor may not be a salesperson. So a lot of times investors will say, well, I don't want to become a real estate agent because I'm just an investor. Sí, hay muchas veces que los inversionistas solamente quieren hacer eso, inversionistas. No se quieren meter en el proceso de la venta de la casa y entonces preparan la casa muy hermosa, pero entonces no saben cómo venderla. But that's where their money is coming from. But my advice to them is, if you're going to fix a property, spend a lot of money in it, you obviously are going to have to sell that property to someone else. So why wouldn't you get a real estate salesperson's license so that you can understand the sales part of being a real estate investor? So, la sugerencia de Cory es, si tienes una persona si eres una persona que es inversionista, ¿por qué no también tomar la licencia para entender el proceso de venta de la propiedad, ya que invertiste tanto en la transformación de esta casa? Or get a real estate agent? Yeah, and that's what a lot of investors do. They will partner with a real estate agent. O tal vez asociarte con un agente de bienes raíces para que ellos se encarguen de ese proceso. So I like the combination of Nelson and Elizabeth because on one side, you have someone who's more in the technical aspects of real estate Y investment. nos encanta esta combinación de Nelson y Elizabeth. Su background es muy bueno para el proceso de inversiones y entonces esperamos, we wait for them to come in this second segment. Ya vamos a regresar con Elizabeth y Nelson en después de estos comerciales. Y seguimos aquí en ESPN Deportes Radio, en Enfoque Houston, en el primer segmento de Tu Vida y Tu Negocio, patrocinado por Small Business Connection. Hoy nuestro padrino de la networking está networking, entonces estamos cubriendo la hora entera, Cory y Millie, con nuestros invitados de hoy, Nelson y Elizabeth. Vamos a estar hablando de inversiones en relación a bienes raíces. So we continue the second segment of your life and your business, but today we're continuing everything real estate and especially an investment because of our guests Nelson and Elizabeth, who are here in the cabin now. Welcome. How do you say in Spanish? Benavides? Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, gracias por sintonizar y escucharnos todos. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy gustosos de estar aquí. So we hyped you guys up for the first 13 minutes. We went over your background and we discussed things from financing on the front end as an investor, financing for the buyer who wants to buy your awesome property that you rehabbed. But these next three segments, we're going to talk about three particular areas inside of real estate investment. So, hablamos en el primer segmento de tu trasfondo de Elizabeth y Nelson, y en estos tres segmentos que siguen vamos a hablar entonces del proceso de inversión de bienes raíces. And before we do, I kind of want to understand the purpose of what you guys are trying to accomplish. So if I understand correct, you guys have a company that not only invests in properties, but your company now could align itself with other people who want to become investors, and also your training company now. So, quiero entenderle el propósito de lo que ustedes están haciendo. No solamente son inversionistas, pero también tienen compañías en el cual gente quiere hacer lo mismo que ustedes y también entrenan a otra gente. Así es. Tenemos una aglomeración, un conjunto de inversionistas. We have a group of investors. En donde podemos trabajar en equipo. Which we can work as a team. Porque como saben, en esta industria es muy complejo, hay muchas ramas. Too many branches. Entonces, lo que estamos haciendo es juntando diferentes equipos para que trabajen en un solo grupo. So what we're doing is putting a team together so they can work as a team. Okay. Now, when you say the team, a lot of times investors, they form up groups, and what they're doing is they're pulling money together, and they're looking at individual projects where they each can benefit from one project. Is that what you're saying that the team is? Muchas veces cuando hablan de equipos inversionistas, la persona o el grupo pone su dinero junto para poder invertir en una propiedad. ¿Eso es lo que ustedes hacen? Es correcto, es parte de lo que hacemos. That's part of it. Junto de eso, aparte de eso, también hay diferentes ramas en cuanto a
quienes Other options, salen like a las calles a conseguir las casas, people who go and find the properties, Okay. quienes dan el financiamiento, the people who provide the financing, quienes consiguen la información sobre calcular en cuánto se puede vender la casa, then costo de doing reparación, a seller's net sheet and how Okay. much the profit will Okay. be, quienes van a hacer la remodelación who's going to do the remodeling, Okay. the rehab, o a quien se le vende el contrato o la propiedad. or Okay. who you can sell it for wholesale. Okay. Your team really is a team that covers the entire process from start That's right. to finish. Tu Okay. equipo entonces cubre todo el proceso. Now, real quick, there's a term in the industry for someone that goes out and locates property. What is that terminology? Hay un término en el proceso para ese tipo de proceso. ¿Cuál es esa So I terminología? want to know if it's the same in English for Spanish. So I'm thinking in both languages right now. So I'll answer in both languages. Dale. Well, they're called bird dogs. Bird dogs. They're the people that go out and scope properties that are I am distressed. so glad that she knows that in Spanish. Yes. Well, actually, I'm trying to think what is that word in Spanish? Bird What- dogs. Bird Son dogs, rastreadores, rastreadoras, buscan. personas que están en busca de propiedades que están en necesidad de I arreglo. would have said something so different. Yeah. Entonces, Because they're good hunters, right? They're Yes. looking They're for hunting. good opportunities. that's Yeah. exactly right. And Yeah. it's interesting you say that because we do have a bird dog named Hunter. And I know That's Yeah. funny. he's That's one his of our name. team leaders. And we're like, Hunter, you are the best bird Ese dog es el ever. He is nickname. a hunter. He's a leader. And I mentioned earlier on one of my Facebook Lives right before we came up is that Nelson and I, we are the core of the company, but we also have a team that works with us. We make it all happen. We've gone through this experience of investing, flipping, wholesaling for so many years. Yeah. But you know, when you have we're a team together, Sure. but we also count with a strong team of people that Behind work you, yeah, with us. We yeah. have crews that work for us in our rehab company. We have our team of wholesalers that do our investors that do the bird dogging. That we also have private lenders. We have so many people that are part of our team. Awesome. Okay. We don't like to say, So, yeah. Go ahead. Estamos hablando entonces de la palabra que se usa para este proceso es como cazadores de las propiedades que buscan estas propiedades, las localizan para poder rehabilitarlas. Entonces, pero Elizabeth explica que ellos, como hablábamos en el trasfondo de Nelson y Elizabeth, son profesionales, hacen un buen equipo, ellos dos. Pero en realidad la compañía no sobreviviera, como a mí me gusta decir eso en mi vida personal también, en nuestra compañía, sin el equipo que tenemos trabajando alrededor de nosotros, la persona que cada quien esté en su línea y siempre y cuando estén en su línea trabajamos y la compañía en realidad sigue adelante y surge adelante. Y eso es lo que Elizabeth menciona. Go ahead. Okay. Así es. So let's do this. Let's dive into the 3 types of real estate investment because we get approached a lot with people who want to get in that business and they ask us. And I say, well, what part of real estate investing do you want to get in? And they're like, well, we don't know. Vamos a hablar de esas 3 etapas de inversión, porque hay mucha gente que nos pregunta, yo quiero invertir en real estate, me quiero entrar en el real estate y lo primero que quiero invertir, pero entonces no saben en realidad los detalles o qué es lo que eso significa. So you mentioned wholesaling at least 2 times, and this is something that's very popular. So can you explain what is wholesaling? Elizabeth, mencionaste, o Nelson, la venta del contrato, que es lo que llaman en inglés el wholesale. ¿Puedes explicar qué es esto? Sí, me gustaría empezar con que, bueno, like sí, to start. hay varios componentes There's de different invertir, ¿no? Wholesale es uno de los types. populares Wholesale is de one. varios que vamos a cubrir el día de hoy, pero realmente wholesale es una But palabra en really, inglés. That's just a word in English, right? Y no, este programa es totalmente en español, claro, But the program is really in Spanish. but realmente. Entonces nosotros cuando hablamos con nuestros estudiantes, when we nuestros talk to socios, our nosotros nos pupils gusta usar or que esta partners, es una wholesale, realmente no es realmente reventa de un contrato. It's like a resale of a contract. Sí, estás asignando los derechos de tu contrato a otra So persona. your rights of the contract, you're assigning it to somebody else. Exactamente. Entonces podría uno decir que es asignar, traspasar You're transposing or assigning. un contrato. Eso es A la palabra contract. wholesale. That is Entonces, wholesale. de ahora en adelante en nuestros programas no our- vamos a usar el término en inglés, lo vamos a usar en español y vamos a decirlo apropiadamente, Yeah. porque muchas personas que nos están escuchando en español, pues no entienden qué quiere decir Yeah. la palabra wholesale, Yeah, ¿no? so in English, when you're usually typically in the Spanish community, when you're speaking about this type of process, they
tend to stick with the word in English, wholesale, but a lot of the people don't understand really what it is. So in our program, in our training, we stick with the word, selling of the contract so that they understand that that is what we actually do. Okay, so give us an example or paint a picture. Why would someone that has a home want to assign you a contract and then give you permission to go ahead and sell that si property? alguien es dueño de la casa, te va a dar a ti los derechos de propiedad. En este caso, la mayoría de las propiedades que se obtienen son gente que está en necesidad. There's people that are in need. Están atrasados en los pagos, están a punto de perder sus casas, las casas están completamente destruidas, como lo que está pasando hoy con la inundación de Harvey o cualquier otro problema. Entonces no tienen el dinero para repararla. Y contratar a un realtor y ponerlo al mercado, pues no van a conseguir un comprador que esté dispuesto a poner el dinero, el capital para remodelar esa propiedad. And so if you're going to sell it regularly with a realtor, maybe you're not going to have a regular buyer to buy it in the condition that it is. Entonces la ventaja de negociar con nosotros es de que les damos, el cierre va a ser enseguida. So one of the benefits is that the closing will happen immediately. No tienen que pagar gastos de cierre. There is no closing cost. No tienen que pagar comisiones. There is no commission involved. Es el contrato que vamos a tener, es la cantidad final que van a pagar. The contract has the final amount that they have to pay. Okay. So when you wholesale, then really you become like a middleman. Entonces cuando estás vendiendo el contrato eres como el hombre intermediario allí. And this is one of the loopholes that you could be a wholesaler but not have a real estate license, right? Pero entonces esto es como una excepción que puedes venderlo pero no tienes una licencia de bienes raíces. Exactamente. I have a question that I know that people that are probably listening have. So when you're selling this contract, say that, John Smith is losing the house, right? Do you cover that payment to so that they don't have a foreclosure or something, or is there a profit for them? So la pregunta es en español, si es una persona que estás perdiendo la casa y no tienes el dinero, pero entonces viene una persona como Nelson y te dice, yo te puedo comprar ese contrato, el contrato, la cantidad es para cubrir solamente el precio de la casa para pagarle al banco y no tener un récord malo en mi crédito, o a veces hay una ganancia en mi bolsillo. Sucede de las dos formas, porque todo depende del balance que le deben al banco. It really depends on the balance on the lender. Van a haber situaciones en las cuales sí, van a salir ganando algo de dinero para que la persona pueda mudarse y conseguir otro apartamento, otra casa donde vivir. Obviamente ese es el objetivo, que tratamos de ayudar tanto al inversionista, pero más que nada al dueño de la propiedad. So there's instances that the goal is for us to sell the property. If they're in a bind, get them to the next step, maybe get an apartment, a little bit of more money so that they can move on with their lives, basically. Okay. So when you're wholesaling, typically you're going to go that route when you're not personally going to buy it as the investor. So you're looking for other investors that do have money that can go in and rehab so that they can put it back on the market so that they can also make a profit. Exacto. So okay. Estás viendo, entonces eres la persona, yo voy a hablar en inglés otra vez. Habla en inglés y contesta en español. Cory habla en inglés y yo hablo con acento. Okay, so la pregunta era que, se me fue la pregunta, pero que cuando tú eres la persona intermediaria, no necesariamente el Nelson está comprando el contrato. Tienes inversionistas en tu equipo que van a comprar ese contrato y hay personas, otra en tu equipo que van a rehabilitar esa propiedad. Así es. Tenemos socios, algunos que solo hacen wholesaling, que es el revender el contrato. That only do wholesale. Y otros que sí son inversionistas de remodelación. And there's other ones that are remodeling, the property, rehabiting the property. Entonces sí compran propiedad para remodelarla y revenderla o para ponerla en su portafolio de arriendos. So they buy the property to put it in their portfolio, maybe to lease it. Okay. So for the purpose of our audience, the two type of people
that we want to attract on wholesaling. Ok, por el propósito de nuestra audiencia, los tipos de personas que queremos capturar para esta reventa de contrato, o esta Is venta de the contrato. person who has a home, La persona que tiene la casa, but they cannot sell it pero no la puede comprar because they don't have the o money to vender, fix it up. porque no tiene el dinero para venderla. And you're willing to accept the responsibility of that Y property tienes la responsabilidad de aceptar esa propiedad and find the second type of person y comprar la segunda who does persona have the money que tiene el that dinero can fix it up que la puede and then sell the revender. property. Sí, entonces tenemos la persona que puede comprar, invertir esa inversión en la propiedad y luego la persona que va a rehabilitar. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Ya regresamos para seguir esta conversación muy amena con Nelson y Elizabeth en Enfoque Houston en ESPN Deportes Radio. All right. When I'm hitting you, that means it's time. I'm different than Pablo, man. I gotta be structured and to the point and with an agenda. It's great. I'm loving it. I love the synergy. It's flowing really well. Yeah, But definitely. I have to switch. I'm listening in English, and then I'm translating in Spanish, and then I I like my Nelson. I was like, sí. Exacto. Yes. Sí. Muy bien. Hacemos hincapié en esto de un poquito más. Sí, acerca de- vamos a seguir Okay. conversando sobre lo que tienen que hablar y con eso aumentamos. So we'll talk about Great. buying and flip, because a lot of times when I ask people, are you gonna buy and flip? Are you gonna buy and rent and hold? And Right. they're like, well, I never They don't thought about realize it. the So difference. the thing is, you got to sit down and tell them the benefits of both. One's Exactly. short term Right. and one's Sure. long Long term. term. That's right. So we'll go through the buy and flip next. Absolutely. Okay. Buy and flip next. Mi nombre es Milly Kammerdiener y te puedo ayudar a realizar tu sueño americano. He ayudado a más de 2,000 personas a ser propietarios de bienes raíces. So it goes with what we talked about before you guys came in. It's like going right into the flow. And I was like, this is pretty good. Yeah. Yeah. We It worked improvise out. like that. We're good that way. We're on our feet that way. You have to go back and watch the whole feed. The do. first segment we were selling you guys. Awesome. Thank you guys so much. Appreciate it. Awesome. So we want to maybe just do, right before we jump into the next category, do we just make an emphasis on what kind of distressed sellers, just so we, That's our what we audience were. That was can actually hear? what we were going Okay. to cover And at then the also end. make sure that you Yeah. put, like your Your information. phone number. Yes, so Yeah. forth. yes. Sure. Do you want some water? Let me get the pen, please. Which you have Yeah, the You got Okay, water? thank You you. got water here? Oh, yes. To grab the wrong No, I purse. can't see the comments, so I maybe. can't see the comments here either. It just tells me who's watching. I can see comments because I'm watching as a, oh, I don't have my water. Sorry. Thought I did, but I don't. That's fine. Okay, I'm sorry. Can people listen to us still or no? Because of Yeah, what's- they oh, can. Okay, on the live feed, on Yes, the on the internet, live they feed, can. they They're can. listening to us right now. Okay. Saludos a todos los que nos están viendo. Right here. And there's the camera. Saludos a todos los que nos están viendo. Gloria, Pablo, Patricia, te amo. Lola, te quiero mucho. Gracias por tu apoyo. Mari, saludos, amiga. But ¿Cómo it's estás? delayed. Vi un comentario de Jaime Chávez. Jaime, saludos. Gracias por sintonizar. Gracias a todos por escuchar. If you know anyone that has a property that they need to sell, but they need to do a lot of work, this is an opportunity to share this broadcast with them, so maybe you guys could be a solution. Absolutely. Yes. Absolutely. That's what we're here for. Y si conocen de alguien que necesita vender su casa, que no tiene cómo repararla y está en necesidad de salvar su propiedad, que nos den una llamada, 713-550-3562. Nosotros somos la solución, les podemos Dilo otra ayudar. vez. Hay varias opciones. 713-550-3562 y compartan este video con todas sus amistades. Muchas gracias. Now in English. Oh boy, what Cory said. Give the phone number though. Yes, if Yeah. you have anybody that you know that's distressed and is in need of selling their home, 713-550-3562. Please share this video. Thank you. Bienvenidos hoy día jueves, ¿verdad? Jueves. En ESPN Deportes Radio estamos en tu programa de martes a jueves, Enfoque Houston. Este segundo segmento es con Todo Bienes Raíces and Milly y Cory Kammerdiener. Welcome back. We are here and it's brought to you by
newhomeprograms.com. I had a very long night last night. Listen, we're 44 days away from our first son, okay? So. Oh, yeah, exactly. And apparently he's nocturnal, so I've been up since 2 o'clock in the morning, so my brain is catching up with me. But estamos aquí en el segundo segmento. Mis disculpas que estoy un poquito lenta hoy porque no he dormido. Este bebé me trae trasnochada. Pero bueno, seguimos aquí con Nelson y con Elizabeth. Estábamos hablando del tipo de la parte de real estate, de bienes raíces en el cual ellos se enfocan, que es de inversiones. We were talking with Elizabeth and Nelson about the part of real estate that they focused is investment, and we were going to talk about what type of investment or what's next. Buying and flipping. Uh-huh. The buy and flip. So go ahead, Nelson, explain what is buying and flipping in real estate investment. Pues la segunda opción que se tiene para un inversionista The second option is for an investor es el tomar estas propiedades que están en malas condiciones is obtaining these properties that are in not so good condition, bad shape. entrar rápido, hacer una remodelación adecuada Go in fast and do a remodelation, a quick rehab. Okay. que vaya con área y That poder goes with the revenderla a area. un propósito, That's important. a una ganancia. Okay. That can actually obtain a profit. And that's important that you said according to the area. Yes. Because you want to make sure that you actually gain some money and not put a lot and then waste your money. Exacto. No quiero un elefante blanco. Exacto. Es importante, le mencionaba, le resaltaba a Nelson que él dijo algo muy importante, hacer los cambios de propiedad en la propiedad que estén de acuerdo a esa zona, porque no quieres poner un palacio en medio de casas de playa. Exacto, así así es. es. Y eso es importante That's porque important because tenemos muchos clientes que vienen a have a lot of nosotros y clients dicen, bueno, that yo say, quiero comprar una casa, "I wanna buy a y house, remodelarla y ponerla al fix mercado. it and put it in the Pero market." están muy, han visto tantos programas en la tele, They have- en el canal they have famoso seen- HGTV. They have seen so many programs in a TV show. We're not going to mention it in Bueno, English. perdón. Armando Moco Loca. Yeah, I know. Elizabeth, has abierto la puerta. No. Discúlpame, mándenme un cheque, ya saben. No, ven programas en la tele, es que está tanto en boga, está tanto de moda Yeah. esto de comprar casas It's so in right now. Let's just buy a house and flip it. Yes. Y no es tan fácil como lo ven en la tele. It's not as easy. Y hay, as on y hay TV. varios programas donde son esposos y están pareja. trabajando, son It's pareja. Very y entran, different programs where just husband and wives, and they go in sí, y hacen unas maravillas, and unas they're cosas marvelous. increíbles. Their work that Pero they no do dan, y los números que dan And son the tan numbers are so extraordinarios. extraordinary. Sí, porque compramos la casa por esta cantidad, We bought it for renovamos this, por esta cantidad. renew Y for la that, ganancia and es, the wow, profit is $100,000, listos para comprar otra casa. $100,000. Let's just buy another one. Ya, entonces, Not no, so much reality. no es la realidad. No O es sea, la realidad, hay exacto. tantos componentes que son parte de There's different areas that's part of this process. de este proceso, claro, y es complejo, no es tan fácil. It's Entonces, complex, not ahí so es easy. nuevamente donde nosotros tenemos esa ventaja porque tenemos a nuestra compañía That's where we have the advantage de because we have the remodelación. company Sí, of remodeling, Sí, entonces en nuestro equipo, en Our este caso team, nuestros trabajadores, the pues workers. ellos ya saben nuestro estilo, cómo They know trabajamos our style, y how do tenemos we ya work. todo programado para we have ahorrar dinero y hacer una remodelación goal acuerdo to al save área. money according to the area. Sí, y no gastar de más, por ejemplo, en And una not casa que no waste requiera money on pisos de type of madera o algo así, o si es una wood floors or sí, whatever. o sea, no es hacer lo estilo a esos canales o esa tele, Not sino just al follow área. up the TV shows examples. Yes. Okay. So since you brought it up, Oh, TV, yes. Así como tú lo trajiste, Sí. so you may not know this, but tal vez no sabes esto, pero 2 different TV stations have approached us to do the dos flip stuff. estaciones Ay, de ok. televisión nos han llamado a nosotros para que seamos protagonistas de programas de bienes raíces. So they have to tell you their secrets of how Te the show tienen que works. How they decir, work, te yeah. tienen que decir el secreto de cómo van a trabajar porque están contemplando contratarte. So on A&E, En American AE, Entertainment, American Entertainment, Yes. eso es un programa de televisión, un canal. we were told Nos dijeron by the producers por el productor, that a lot of the people that you see on TV that mucha de are la gente que saying ves en televisión that they're using their own money, que están usando su Okay. propio dinero one, to acquire the property, para obtener la propiedad and 2, the materials. y el material. That to acquire the property, Para poder that obtener la propiedad
there's executives within the cable television station. Hay ejecutivos del canal de televisión. They're actually the ones putting up the money. Ellos son los que están poniendo el dinero. Not the guy on TV. No la persona en televisión. Now for the materials. Ahora el material. You'll notice that there's 2 companies that will rotate their commercials around the shows. Vas a notar que hay 2 compañías que están rotando en los comerciales. Home Depot Home and Depot Lowe's. y Lowe's. Yeah. So when we were pitched with this, Cuando nos trajeron el contrato, I said, I don't have time to waste my own personal money. yo dije, yo no voy a estar gastando mi propio dinero. And they said, well, don't worry No because te preocupes. those big corporations Esas actually pay corporaciones for all the materials. son los que pagan por los materiales. So when you watch TV Así que cuando veas televisión and you see that they're sweating y because veas que está sudando they got to put more plumbing in, porque hay que poner más see? plomería or the roof is bad, o el techo está malo. they're not really losing the money as you see in red when they're negative. You see? Well, they're losing somebody else's Somebody money. else's money. There you go. That's what it is. That's what they're sweating. So those reality shows really are to get people to watch cable networks. Sí, Right. esos canales de televisión son programas para atraer audiencia televisiva. No es en realidad no es la realidad cuando uno compra una propiedad y quiera, a menos que seas amigo del dueño de Home Depot. Y le regalen el material. Te regalen el material. Así es. And you have a real estate license, right? I Y do. Elizabeth, tú tienes tu So licencia you know de bienes it raíces. is legal for someone to It's legal? say illegal, Okay. a crime, Illegal. a crime, No es legal, to es portray ilegal. themselves as a agent when they don't have a license. Correct. De Exacto. presentarte Exactly. como un agente de bienes raíces cuando no tienes la licencia. Así es. So one of the shows we got passed over on Uno de estos programas en el cual no nos contrataron because they wanted to use one of their network employees as the real estate agent on the show. porque querían usar uno de Oh, sus you're real ejemplos estate. empleados como la persona que iba a comprar la casa. claro. And you know De you can bienes check raíces. their license. Correct. Y And tienes you que can checar check their sales in MLS. Sure. So a lot of those properties that you see that they're flipping in 30 days on TV, a lot of them, particularly in San Antonio, Yeah. Right. properties were still on the market for a year and a half after the show already said it was So, sold. en este programa en el cual Right. nos iban a involucrar, contratar a una persona sin licencia, puedes ver la licencia y puedes ver el tipo de actividad cuando Sí. tienes tu propia licencia. Y luego, cuando estaba el programa en vivo, porque seguimos el trasfondo del programa, porque nos dio curiosidad. Sí. Estas propiedades estaban en el mercado por 1 año o año y medio después del programa, o sea que lo que presentaron en televisión, que ya se vendió, no era la realidad. So before you guys came, we spoke about don't believe what you see on TV. Así que antes Right. de que... It's all scripted. Sí, Go todo to- It's all escrito. scripted. Go to That's the thing. someone who's local in your area Le advertimos a la gente que vengan a unas personas como ustedes que están locales en tu área, who is currently in the business. que están Exacto. en el Sí. negocio. Pero se nos va el tiempo, ¿vale? Con Tenemos- experiencia. A ver. Con experiencia. We have to go to another commercial for our last segment, right? Yes, The that's time segment. flies, Wow, so it we'll be does. right back after this commercial. Ya regresamos. Man, It's incredible what they do. Yeah. Estamos aprendiendo bastante. Por favor, si tienen conocidos, familiares que quieran invertir, que tengan curiosidad de cómo se hace, cómo se empieza en un negocio de inversión en bienes raíces, por favor, compartan este video que es súper informativo. Es información muy detallada, pero pero muy vital para personas que están empezando. Y por favor, pasen nuestro número de teléfono. Se pueden contactar con nosotros al 713-550-3562 o nos pueden buscar en nuestra página web inversioneshouston.com. Otra vez, compartan este video, hagan comentarios si quieren hacer algún comentario ahí para nosotros, bienvenido. Y estamos aquí para servir nuestra comunidad, para ayudar a todas esas personas que quieran empezar y aprender cómo invertir en bienes raíces. Cuentan con un equipo completo, seguro, eficaz y con bastantes años de experiencia. Nuevamente, el teléfono 713-550-3562, perdón, y nos pueden buscar en la página web inversioneshouston.com. Su servidora Elizabeth Navarrete, Nelson Martínez. Gracias por sintonizar. yes. So we have a comment that they can't see Millie on the screen. So Oh, we intentionally put her Millie. over here because she's doing the translation for I us today. see, That's but okay.
Lola, está bien que no me puede. It's okay that you can't see me. I haven't slept all night anyway, so you don't want to see me. She don't want to be seen. My child is nocturnal. Oh. So how many more days? 45, but who's counting? 45. That's awesome. I'm sure you are. Yes. You guys excited? You guys look amazing. You look fantastic. Thank you. We have family coming in today from Wales. In my family, my mom and dad and my sisters are coming tomorrow. Gotta get your rest. Yes. Yeah, Gotta sleep. exactly. And if you guys have any testimonials, people love testimonials. Maybe We a do. personal flip that, you know, the Bring amount 'em of in. money you got, the Sure. experience. Sure, sure. Maybe someone else with money and it was their first Yeah. time, or Yes, Can use We do one. one of our students. Yes. Sample. Juan, Yeah. we're closing on his deal tomorrow, Is actually. it tomorrow, not Yeah, today? we're Okay. closing tomorrow. That's his first flip. okay. Well, we'll start with that testimonial, and then Okay. we'll talk about the buying. Okay, great. I'm going to have Elizabeth to say what she said offline, with her number, because we still haven't said it on radio. Okay. So, did you hear that? Yeah, She's she's going to going. repeat it in Spanish on the radio when we go. Probably I'm you gonna can lead her repeat to it. Yeah. Yeah, I will. Just the company information. Okay. So we're going to cover the buy and flip next. Yeah, we talked a little bit A little about bit it, of that? but Okay. this one I think was going to be shorter. Okay. So we so can the buy and finish hold. up this one with the This is the testimonial, last Okay. section, Awesome. okay? Sounds Remember? good. Okay. and then we'll. Quiet. Oh, there we go. It's very Because when he quiet. does it like that, it's because he's hearing some. So you guys are on the radio 3 times a week, right? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos de regreso a tu programa Enfoque Houston en ESPN Deportes Radio. Aquí estamos Millie y Cory Kammerdiener en Todo, Bienes, Raíces, y hoy tenemos excelente visita con Nelson y Elizabeth, que se concentran en la parte de inversión en Todo, Bienes, Raíces. Este segmento está patrocinado por newhomeprograms.com, la compañía que trae soluciones a todas tus necesidades de bienes raíces. We're back in Enfoque Houston through ESPN Deportes. Everything real estate with Millie and Cory. This last section of the program is brought to you by newhomeprograms.com. And today we have fantastic guests with Elizabeth and Nelson, concentrating on the part of investing. And I want Elizabeth to, actually, we have so much information that we've given in a so short time. And I know that people may want to hear back from you after the show. Why don't you give us a contact number for people to contact you? For sure. Quiero que Elizabeth nos dé el número de contacto. Lo hizo para que se conecten con ella si hay preguntas después del programa. Así es. Claro que sí. El número para contactarnos es el 713-550-3562. Our phone number is 713-550-3562. And you can find us on the web, inversioneshouston.com. Y nos puede encontrar en el internet en inversioneshouston.com. Nuevamente nuestro teléfono es 713-550-3562. Great. So real quick, we were starting the topic of buying and flip, and I believe that to really understand buying and flipping, I believe we need a testimonial. Creo que para poder entender el proceso de comprar y revender la casa de reventa, tenemos que tener testimonios para poder entenderlo de verdad, ¿ok? Do you have a testimonial ¿Tienes for un us? testimonio en eso? Tenemos un ejemplo de uno de nuestros. We have an example. Empezó como alumno, He ahora started es like a socio. pupil, now it's a partner. Empezó Wow. con el objetivo de primero hacer wholesale, He la started with reventa de contratos. wanting to do wholesale. Entonces, en sus primeros 3 meses, In the hizo first 3 2 months, he did ventas del contrato. wholesale. Ujú. In the first 3 months. In his first 3 months. Wow. Nice. He's En been el, awesome. en el cuarto mes consiguió su In the tercer is this contrato. No, this isn't Hunter. No, Hunter's This is doing another- super fantastic well, and All right. we'll keep Sorry, talking sorry. about other ones. Yeah, Yes. this is one of our star students, Okay, yes. Juan Delgado. Shout Okay. out to Juan. Juan Delgado, And, hope you're watching us. En su tercer contrato, In the third contract, trató de revender el contrato, he hacer tried el to wholesale, resell it wholesale, pero no pudieron quedar de acuerdo en
la cantidad final But they couldn't. con el comprador final, con el inversionista. The investor couldn't agree to the price. Okay. Entonces le expliqué que por qué no empieza a hacer su primer flip. So I explained to him, why don't you just do a flip, the first one? Y con esta propiedad, And with this property, él lo que hizo es la remodelamos. he rehabbed it. Y en cuestión de, en el día le tuviste La 7 puse en el días. mercado y al quinto I día placed it on the market, ya, and the fifth ya day, teníamos 3 ofertas we had 3 offers. y Wow. above asking price. Sobre el Más precio, del sobre el precio. So this was after he rehabbed it. Yes. Wow. So here's the thing though. I heard she said, and then I placed it on the market. So we Yeah. talked at the beginning about people that were just, investor, or they just wanted to do the wholesale, but they don't understand the part of sell. And so that's where Elizabeth, I'm hearing, you actually came and you have that experience because of your background, and Correct. you were able to sell it for 5 days for above asking price. Correct, Wow. exactly. Okay, Yes, and we're so- about to close on it tomorrow. Y Actually, mañana so we're cierra very la casa. excited. Entonces le explicaba, Yes. como les comentábamos antes de que ellos llegaran, de la parte del proceso donde hay gente que solamente quiere comprar la casa y revenderla, pero no saben el proceso de venta. Entonces Así cuando es. escuché a Elizabeth que dijo, la puse en el mercado, ahora, Elizabeth no fue la que la acomodó, ni que la compró. Su línea es vender la casa. Y como ella sabe su trabajo, la vendió en 5 días por precio más de lo que estaban pidiendo. Y Así mañana es. cierra. Now, Okay. Elizabeth, are you at liberty Elizabeth, ¿me to puedes give us decir the details los on detalles? what was the original price, El precio original, what ¿lo it puedes sold hacer? for, ¿De cuánto se and vendió? what did he net? ¿Y cuánto fue su ganancia? Uy. Because people want to know, Yes. La this gente is quiere saber. interesting, but Yes. can I make money and what type of money? La gente quiere Right. saber, ¿puedo hacer dinero y cuánto dinero? Danos Right. un ejemplo. I do, de but eso. I don't have them all in my head. Nelson, can you help me? Because you Okay. did the rehab on that house. Los números en Nelson is- esta Nelson lo va a poder propiedad, decir. sí. The numbers on this property were, cuando él pensaba hacer la reventa del contrato, when he wanted to do the wholesale, él buscaba ganar unos 5,000. he just wanted to earn $5,000. Okay. De Okay. $3,000 a $5,000. $3,000 to $5,000. Al hacer la remodelación que hicimos When we did the remodelation, the y rehab, el the poder changes on the conseguir property, la propiedad, la venta a un precio superior a lo que estábamos and of buscando, course the price was able to be above the asking price. al final del día va a ganar un poco sobre $20,000. So his profit at this point is $20,000. Nice. A little above. bit over Yes. 20,000. Wow. Wow. And, And how many days did it take for the remodel? Lo ¿Cuántos hicimos en días? 40 días. 40 days for the 40 remodel. días. 40 Sí. days to make over $20,000. Okay, Yeah. but how much he spent on the rehab though? Sí, el ¿Cuánto precio gastó de en el la holding costs. la remodelación, sí, Right. la remodelación costó cerca de 20,000. So the remodeling is about 20,000. Tuvo, claro, pagos mensuales que hacer al financiar, had to make payments on that. al lender. To the lender, En este caso, pues se fueron this tal vez place, otros $7,000 de maybe ahí. another 7,000. Comisiones de realtor. Commission of the realtor, okay. Al fin del día, At the end of the en day, total, His his, la venta total, el gasto total son como 155,000. so 155 was the spend, the Sí, spending. y el Okay. contrato se vendió en 177. And he sold it for 177, so that's his profit of 20,000. 22, más o menos de 20 a 22, 22. 22. Right? Yeah, Not That's bad. not bad. His very first flip. Su primera reventa, wow. Sí. Now, sí. you mentioned a term, the holding cost. Costs. Okay. Tú mencionaste algo de un costo, ¿cómo se dice en español, Elizabeth? Tú vas a saber más que yo de esto. El pago mensualidad, el mantenimiento de la Mantenimiento de propiedad. la casa. Okay. Sí. Okay. The So- holding cost? Okay, did she just explain in Spanish? No. He No, just, she I just just said said the it. So main- explain to the people what is ¿Qué es the eso? holding cost, because Okay. there's the money you need for the No. materials and labor. Bueno, van a tener que llamar a Elizabeth para poder entender ese término, porque ya se nos terminó el tiempo. No puede Pasó ser. el tiempo corriendo. Danos el número de teléfono, Elizabeth, otra Por vez. favor, 713-550-3562 o nos pueden buscar en inversioneshouston.com. 713-550-3562. Yeah, You can also call us 713-550-3562 and we're here to help you out. Nelson? Y para todos los que quieren empezar en esta gran industria, estamos aquí para ponerles en su puesto que necesitan, junto con un equipo donde vamos a tener su respaldo para que pueda usted realizar todo el éxito que necesita hacer
y no tener las pérdidas de una persona que recién empieza. No se meta en inversión si usted no sabe lo que hace. Llame a Elizabeth y a Nelson. Si no tienen la conexión con ella, vete a Enfoque Houston y ahí vas a encontrar su información. Gracias por sintonizarnos esta semana en Enfoque Houston, aquí en ESPN Deportes Radio. Nos vemos la semana que viene y feliz viernes chiquito. Gracias. Me gusta, viernes chiquito. So we're still live on the feed. Yes, Now, fantastic. I know we got people from Brazil. We do, Levy. We know yes. there's people from Brazil, and Yes. Brazilians are looking for investments Yes, they in are. America, but Overseas. typically they go to Florida. Right. Yeah. We've been dia. trying, Yeah, we've that's been the trying best to Buen día, convince buen them to come día. here. Obrigado, exactly. amigo. Oye, amigo Levy, ¿cómo estás? So if you're in Brazil, they'll probably understand Spanish more than they want. Yes. Yeah. Yes. Yeah. So, but if you're in Brazil and you have a bank account set up in America, you can invest in properties in America. You don't have to be a resident or a citizen. Right. You just got to have green money. Okay. So you can invest and work with folks like this to be able to double your money so that you can build your nest egg in America. Correct. La gente So, dice, it's español. that was too short. Oh, Gloria. It was a whole hour. Hey, but here's Yeah. the thing. You guys are going to be sponsoring Sure, segments yeah. from now That's on. right. So Exactly. you'll be coming We'll be back. back. here. We're coming back. Yeah. So there will be more. Stay tuned. There's more information. El sueño americano es poder ser dueño de propiedad. Mi nombre es Millie Kammerdiener y te puedo ayudar a realizar tu sueño americano. He ayudado a más de 2,000 personas a ser propietarios de bienes raíces. Si no tienes crédito o crees que no tienes el dinero para tu inicial, llámanos al 877-239-3555. 877-239-3555 o visítanos en newhomeprograms.com. ¿Tiene usted un pequeño negocio o le gustaría emprender una idea? Small Business Connection le puede ayudar. Mi nombre es Pablo Valle, el padrino de Networking y presidente de Small Business Connection. Llámenos al 281-971-1976. El número es 281-971-1976 para llevar su negocio o idea a otro nivel. Small Business Connection.